हेलो पिला माने नमस्कार जुहार वेलकम टू मो पाठ मो शिक्षा यूट्यूब चैनल को। आज आम दशम श्रेणी तृतीय अध्याय परिवहन और संचालन बहुत सुंदर भाव सरल भाव बुझिबा। परिवहन माने कौन प्रश्न उठे, परिवहन माने कौन, संचालन माने कौन, केतेबेले आमे परिवहन कहिबा, केतेबेले आमे संचालन कहिबा, ए शब्दर अर्थ कौन। तो आमे परिवहन कहले कौन बुझिबा, परिवहनर अर्थ बा आमे साधारण भाव कही थाउ जे कोनोसी एक वस्तु बा पदार्थ बा जिनिस को आमे गोटे स्थान रु अन्य स्थान को स्थानांतरित करिबा, गोटे स्थान रु अन्य स्थान को स्थानांतरित करिबा। ता माने कौन, गोटे जगह रो आ गोटे जगह को कोनोसी एक जिनिस को नहीं जीवा, कोनोसी एक जिनिस को नहीं जीवा ता हेउछे परिवहन। इंग्लिश रे आमे कहि थाउ ट्रांसपोर्ट। कोनोसी जिनिस को जदी गोटे जगह रो आ गोटे जगह को नेले आमे कौन कहि थाए, से जिनिस को ट्रांसपोर्ट कर, से जिनिस को ट्रांसपोर्ट कर। तो यही जो प्रक्रिया को आमे परिवहन कहि थाउ, यही जो प्रक्रिया ट्रांसपोर्टेशन। और संचालन ये शब्दटा आमर रक्त संचालन पाई व्यवहृत हुए। तो सही संचालनर अर्थ भी सही परिवहन परी, किंतु ये संचालन शब्दटा आमे खास करी रक्त संचालन पाई व्यवहार करि थाउ। जेतेबेले मनुष्य शरीर बा कौनसी प्राणी रे रक्त गोटे जगह रो अन्य जगह को परिवाहित होई थाए, सेतेबेले आमे ताहाको रक्त संचालन बोली कहि थाउ। बुझा पड़ला? ठीक अछि। तो आमे एई अध्याय रे बहुत सरल भाव रे पढ़िबा, एटा बहुत इम्पोर्टेंट। आउ जेतेबेले भी जे कोनोसी माने विज्ञान, सेटा जीव विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो बा रासायनिक विज्ञान हो, जेतेबेले भी आमे पढ़ुछे सेतेबेले मन रखिथिबो एगुडी को सबु प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ए सब गुडी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट गुडा करे हमको प्रैक्टिकली जानिबा को पड़िबो, प्रैक्टिकली जानिबा को पड़ी थाए। तम माने यही अध्याय रे निजे एक्सपेरिमेंट करि पारिबो, परीक्षा करि पारिबो गछ को नहीं। तो ठीक अछि, ताहा भी आमे आगे पढ़िबू, जानिबू आउ बुझिबू। तो जीवन बंचिबा पाई कौनसी एक प्राणी हो बा उद्भिद हो, तार जीवन बंचिबा पाई ताकू निहाती खाद्य आवश्यक होता है, खाद्य निहाती आवश्यक। आउ जदि आमे खास करी आम मनीष कथा जदि आमे कहिबा, आमको खाद्य सहित आमको अम्लजान मध्य आवश्यक, खाद्य सहित आमको अम्लजान मध्य आवश्यक। सेथिपाई एटी प्रथम लाइन देख लिखिछि कौन, जीवन धारण पाई खाद्य, जीवन धारण पाई खाद्य व्यतीत प्रत्येक जीव अम्लजान आवश्यक करंती। तो जीवन बंचिबा पाई बा जीवन धारण पाई आमको खाद्य सहित अम्लजान मध्य आवश्यक। तो आमे आगरो पढ़ीचे बहुकोशी प्राणी एककोशी प्राणी कौन। तो जेमती मनीष एक कोशी प्राणी ना बहुकोशी प्राणी, मनीष एक बहुकोशी प्राणी। तो जितेबेले बहुकोशी प्राणी तार शरीर विभिन्न अंग साहाय्य जेमिति कि फुसफुस है, आम कहवा कौन हृत्पिंड है, रेचन अंग जोटा कि ब्रुकक है, पाकस्थली है, क्षुद्रांत बृहदंत्र, यही सबू जिते भी अंग प्रत्यंग रही शरीर से अंग प्रत्यंग साहाय्य जेकोसी प्राणी बा खास कर मनीष कथा जदि आमे नेबा, से निजर खाद्य जल अम्लजान से यही अंग साहाय्य आहरण कर ग्रहण करी थाए। तो
ସେଭଳି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା। ତ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ମାଟି ତଳୁ ଜଳ, ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଖଣିଜ ଲବଣ ଏହିସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ପରିବେଶରୁ ଜଳ, ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ସବୁକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ, ଆମେ ବୁଝିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସହଜରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯାହା ବି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କିଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ତାହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସେଇ ସଂଗୃହୀତ ପଦାର୍ଥ ବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଥାଉ। ତ ଏଠି ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ସଂଗୃହୀତ ପଦାର୍ଥମାନ ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିବ, ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଜୀବବିଜ୍ଞାନରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରି ସେଇ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଜୀବବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ରୁ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇ ପାରିବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍, ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଯଦି ଆମେ ନ ପଢ଼ିଥିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଭୁଲ ହେବାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବବିଜ୍ଞାନଟିକୁ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ଲାଗେ ବହୁତ ସାଧା, କିନ୍ତୁ ସହଜ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଠୁ ମାର୍କ କଟି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ସେଠୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେ ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏହା ଫଳରେ ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି କୋଷ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଯେ ଯାହା ଆମର ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆମେ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସେହି ସବୁ କେଉଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ? ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି କୋଷରେ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ମୌଳିକ ଏକକ। ଶରୀରର ମୌଳିକ ଏକକ କ'ଣ? କୋଷ। କୋଷ ଯଦି ବଞ୍ଚି ନପାରିବ, କୋଷ ଯଦି ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିନପାରିବ, ତାହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା'ର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସାରା। ଯେମିତି ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛେ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ପରିପାକ, ତାପରେ ଆମ ରେଚନ, ତାପରେ ଆମ ବ୍ଲଡ଼ ଯେଉଁଟା ସାର୍କୁଲେସନ୍ ହେଉଛି, ଏଇସବୁ ଆମ କ'ଣ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ଏଇସବୁ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି? ଏଇ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ପରିଚାଳିତ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋଷ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛେ, ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟଟା। ମନେ ରଖିବ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ ଏଇଟା। ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପରିବହନ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ଏଇ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖୁଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେତେବେଳେ +2 ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ନେବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
तो आम पूर्वर पढ़ीचे अष्टम पढ़ीचे नवम पढ़ीचे दशम बहुत सुंदर भाव पढ़ीचे आलोक श्लेषण प्रक्रिया। कौन आलोक श्लेषण प्रक्रिया। तो आलोक श्लेषण प्रक्रिया कौन हुए उद्भिद आलोक श्लेषण प्रक्रिया कौन हुए उद्भिद वायुमंडल बा तार चतुर्पार्श्व से अंगारकाम्ल ग्रहण करे ता सहित सूर्यालोक बा सूर्यर रश्मि को से ग्रहण करे एवं चेर साहाय्य माटी तलु जल ता सहित बहुत कौन धातव लवण बहुत सारा धातव लवण से माटी रे जहाँ द्रवीभूत होता है से सब को से ग्रहण करी थाए। तो यहाँ आम पूर्वर पढ़ीचे ये भी सुंदर सुंदर भाव में लिखाही तुम मैंने पढ़ी पार बुझी पार एठी मु आओ बेसी बुझेबिनी कौन पाइना आलोक श्लेषण प्रक्रिया बहुत इम्पोर्टाट ता आगर आम पढ़ीछु जानीछु तो एटा मन रखिबो। तो कौन यह आउ मु पढ़ीबिनी ए लाइन गुड़ाक एटा तुम माने समस्ते जानीछ बुझीछ तो आम सबू बुझीछु ठीक अच्छे। तो ये गोटे जिनस अच्छी जमती कि आम कहले जे जल सहित किछि धातव लवण जल सहित किछि धातव लवण द्रवीभूत होई चेर साहाय्य गछ उपर को उठी थाए चेर साहाय्य गछ उपर को उठी थाए सेगुड़िक कौन सेगुड़िक होछि नाइट्रोजेन सेगुड़िक होछि नाइट्रोजेन फॉस्फोरस तापरे पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर आयरन जिंक कपर मांगानीज ए सबू धातव लवण धातु केतेक अधातु सबू जल सहित मिसिकी गछ को जाई थाए। तो ये सबू एठी सेते इम्पोर्टाट नहीं किंतु एटा जे मन रखिबो मन रखी पारिबो। तापरे आसिला उद्भिदरे जल परिवहन उद्भिदरे जल परिवहन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो उद्भिदरे केमिति जलर परिवहन हेउछे उद्भिदरे केमिति जलर परिवहन हेउछे। तो आमे जानू उद्भिदर गोटे मुख्य अंग होउछि चेर जहाँ माटी तले थाए। तो सही चेर साहाय्य उद्भिद तार आवश्यक जल और धातव लवण शोषण करि थाए जहाँ कांड देई विभिन्न तार शाखा प्रशाखारू पत्र फूल फल पर्यंत पहुँची थाए। आउ आम कौन जानिछे आ गोटे चेर रे थाए तार चेर लोम बा मूल लोम कहूचे आम चेर को मूल भी कहूचे। तो चेरर अन्य नाम मूल। तो मूल लोम से मूल लोम पूरा शेषांश रे थाए माने जो चेर अच्छी एठी जदि एटा माटी तो एठी चेर अच्छी तो चेरर एमती बहुत सारा चेरर मध्य कौन शाखा प्रशाखा थिबो सेही चेरर शाखा प्रशाखा थिले तार शेषांश माने पूरा कौन शेष अंश बा एठी आउ जदि आमे भल भाव में जिते बेले देखिबा एठी छोट छोट कौन थाए मूल लोम थाए छोट छोट मूल लोम थाए से सबू कौन करती सेई धातव लवण एवं जल को शोषण करने ऑब्जर्व करती सबू से माने शोषी नियंती जहाँ दरकार ठीक अच्छी। ये सबू निजे बहुत साधा एटा बहुत सहजरे मन रही गोटे दुई थर तुम माने निजे पढ़ी कि निजे निज हिसाब रे बुझापी चेष्टा करिबो। तापर देख एक कोशी मूल लोमर कोश जीवक ये शब्द गुड़ाक आम नवम श्रेणी रे बहुत भल भाव पढ़ीचे से तुम माने बुझी पारुथिबो बोली आशा
କୋଷଜୀବକ କୋଷରେ ଗୋଟେ କୋଷଜୀବକ ଥାଏ। ସେ କୋଷଜୀବକ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଏକକୋଷୀ ମୂଳଲୋମର କୋଷଜୀବକ ଓ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ଦ୍ରବଣ ମାନେ ସେଇ ମୂଳଲୋମ ଆଉ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାନ୍ଦ୍ରତା ତାରତମ୍ୟ ଥାଏ। ତାରତମ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ ଭିନ୍ନ ଥାଏ, ମାନେ କିଏ ଅଧିକ କିଏ କମ୍ ଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଚେର ମଧ୍ୟରେ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଚେର ବା ମୂଳଲୋମରେ ତାର କୋଷ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଯଦି ବେଶୀ ଥିବ ନା କମ୍ ଥିବ? ବେଶୀ ଥିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ମୃତ୍ତିକାର ଦ୍ରବଣ ଯାହା ତାର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଥାଏ ତାହା ଚେର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ଅସ୍ମୋସିସ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପାରଶ୍ରୁତି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତ ଏଠି ଦେଖ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଏକକୋଷୀ ମୂଳଲୋମର କୋଷଜୀବକ ଓ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ଦ୍ରବଣର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ତାରତମ୍ୟରେ ସମତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୂଳଲୋମର କୋଷ ଭିତରକୁ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଆଗରୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଦେଖ କ'ଣ ପାରଶ୍ରୁତି, ଯଦି ଏଇଟା ଦୁଇ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯଦି ଆଇଲା ଆରାମରେ ଲେଖିପାରିବ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପାରଶ୍ରୁତି ପଦ୍ଧତିରେ ମୂଳଲୋମରେ ଥିବା ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଷଜୀବକରୁ କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଦ୍ରବଣ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେଇ କଥା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ତିକା ଆଉ ମୂଳଲୋମ, ତ ଏଇଟା ମୂଳଲୋମର କୋଷ ଆଉ ଏଇଟା ମୃତ୍ତିକା। ତ ମୃତ୍ତିକା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ମୂଳଲୋମର କୋଷ। ତ ଏଇ କୋଷର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ, ଆଉ ଏ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍। ତ କମ୍ରୁ ଅଧିକକୁ ଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ମାତ୍ର ସମୟରେ କିଛି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ତାର ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୂଳଲୋମ କୋଷଜୀବକ କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୂଳଲୋମ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ମୃତ୍ତିକା ଅଛି, ତ ମୃତ୍ତିକାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଆଉ ସେ ମୂଳଲୋମର ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଯଦି ମୂଳଲୋମର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୂଳଲୋମର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ହେଇଯାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୃତ୍ତିକାରୁ ହିଁ ମୂଳଲୋମ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିପଚନ ଶକ୍ତି। ବିପଚନ ଶକ୍ତି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥିଲି, ଏ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଜ ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ଏଥିରେ ମୂଳର ଅଂଶ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଜଳର ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଚେର ନିଜେ ହିଁ ଚେରର ମୂଳ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି? ସମାପନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୂଳ ହିଁ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ଜାଣିଛୁ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଚେରରୁ କ'ଣ ଆମେ ଜଳ ଆଉ ଧାତବ ଲବଣ କ'ଣ କରେ? ଜଳ ଆଉ ଧାତବ ଲବଣକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ତାର ଚେର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ।
तो ताहा कहा माध्यम होता है जाइलैम ताहा कहा माध्यम होता है जाइलैम एटा आगर आमे जानिछु तो जल धातव लवण ये सब कोटा जाइलैम तार बाहिका द्वारा से जल और धातव लवण को यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाइलैम जाइलैम रो काम कौन जाइलैम रो काम होउछि जल और धातव लवण को गछ माने माटी तलू गछ को पहुँचाइबा ठीक अच्छे आउ गोटे क्वेश्चन फ्लोएम आउ गोटे हला फ्लोएम 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 रो काम कौन फ्लोएम रो काम होउछि गछर पत्र रे प्रस्तुत खाद्य बा आमे तार पोषक कहिबा गछरे प्रस्तुत बा गछर पत्र रे प्रस्तुत खाद्य बा पोषक उद्भिदर प्रत्येक अंग प्रत्यंग को बा उद्भिदर प्रत्येक कोष पर्यंत ताहा पहुँची थाए कहा द्वारा फ्लोएम द्वारा कहा द्वारा फ्लोएम द्वारा ये सब बहुत सहज बुझी पारुथिबो आ एठू शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ भी मु एठू पढ़ाऊँगी एठा एठू बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन आसबार चांस अच्छी आ एटा लॉन्ग क्वेश्चन मध्य आसबनी एटा खाली गोटे ओवरव्यू आमे जानिबा जे उद्भिदरे केमिति जलर परिवहन होउछि धातव लवणर परिवहन केमिति होउछि जल उद्भिदरे केमिति परिवहन होइथाए ताहा आमे एठी बुझुछे सेति तो माने गोटे उद्भिद मध्य नहीं पारिबो आउ एठी आम प्रैक्टिकल भी अच्छी तुम माने जानी पारिबो गोटे बोतल रे किछि कलर तुम नहीं पारिबो सेठी तो जेमती कि रेड कलर नब बहुत सहज हबो जानिबा पई रेड कलर नहीं जीवो गोटे धला गोलाप फूलर गछ नहीं जीवो ताकू सुंदर भावरे पानी रे से गछ को 2-3 घंटा बुड़े रखिबो सेई कलर पानी रे ऑटोमेटिक से फूल पर्यंत 2-3-4 घंटा पर तुम माने निजे ऑब्जर्व करि पारिबो देखि पारिबो जे सेई फूलटा जोटा धला थिला ताहा किछि मात्रा रे साइड रे सब लाल रंग देखा जाउथिबो एठू आमे जानि पारिबा जे उद्भिद रे केमिति तार जल और धातव लवण परिवहन हेउछि एटा खाली मन रखिबार अछि एठी किछि नै एटा हला आमे खाली बुझिबार एते जेते ए पर्यंत आमे पढिछे एठी किछि लॉन्ग क्वेश्चन भी नाही कि शॉर्ट क्वेश्चन भी नाही एटा जदी पचारि दे उद्भिद रे जल रो परिवहन बहुत सहज आराम रे लिखि पारिबो थरे भी तुम माने भल से सुनिछ ताहेले बहुत सुंदर भाव रे याकू वर्णना करि पारिबो तो जेते बेले जाइलेम टिश्यू रो बाहिका भेसेल जहाँ मूल ठारू आरंभ करी मूल माने से चेर ठारू आरंभ करी गछर अग्रभाग पर्यंत परस्पर संयोजित रही अविच्छिन्न अर्थ कौन माने जहाँटा किछि जगार छिंडी नथिबो माने मूलरू आरंभ करी पूरा अग्रभाग पर्यंत ताहा कौन हेथिबो जाइथिबो जेमति कि किछि जगारे एमती छिंडी नथिबो जेमति एटा छिंडी जाइछि ना छिन्न हे जाइछि छिंडी जाई न थिबो ताहाको कुआ जाय अविच्छिन्न आ जदि सेटा जदि छिंडी जीवो ताहेले से जल धातव लवण आ केमिति आगको माने ऊपर को केमिति बढ़ी पारिबो ताहा आउ जाई पारिबो नाही सेति पई मूललोम बा मूल ठारू आरंभ करी गछर अग्रभाग पर्यंत परस्पर संयोजित रही एक अविच्छिन्न जल परिवहन संस्था गठन करी थांती तेणु मूलर जाइलम टिश्यू रे जलर द्रवण तेणु मूलर जाइलम टिश्यू रे जलर द्रवण प्रवेश कले ताहा जलर एक अविच्छिन्न संस्था माध्यम रे उद्भिदर जेकोसी अंश को जाई पारे एटा बहुत सहज तुम माने निजे मध्य जानी पारिबो करि पारिबो जेते बेले आमे गोटे गछ नेबा जेते बेले आमे गोटे गछ नेबा एठी कोन चेर अछि एठी चेर अछि एटा गोटे गछ तो ये गछरु जेते बेले चेररु कोन होछि एई चेर बा मूलरु जेते बेले जल आउ लवण कौन होछि मूललोम द्वारा
ଏଠୁ ଶୋଷିତ ହେଇକି କାଣ୍ଡରୁ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ? ତାହାର ପତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ତାହାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟିଏ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ବହୁତ ସହଜ, ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦଟି ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅତି ସହଜରେ ଜଳ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ। ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ଆମେ ଭାବିପାରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ଆରାମରେ ସହଜରେ ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥିବ, ତା'ର ଯେଉଁ ଚେରରେ କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷରେ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ସେ ଜଳକୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ତ ସେଠି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସେଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏବେ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ବି ଆସିବ। ଉଚ୍ଛେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନ ସେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପୁରା ମାଟି ତଳୁ 30 ଫୁଟ 40 ଫୁଟ ଉପରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ ବା ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ କାରଣରୁ? ଉଚ୍ଛେଦନ କାରଣରୁ। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଗଛଟି ଉଚ୍ଛେଦନ ଚାପ ଭଳି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଠାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଗ୍ରଭାଗ, ବିଶେଷତଃ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଉଚ୍ଛେଦନ ଯୋଗୁଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ 30 ଫୁଟ 40 ଫୁଟ ଉପରକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଜଳ ଧାତବ ଲବଣ ଉଠିକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ ଭଳି ଲାଗିବ ତୁମକୁ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଉଚ୍ଛେଦନ ଯାହା ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ତାହା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଏହାକୁ ମିଶାଇକି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଉଚ୍ଛେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପୋଷକର ପରିବହନ, ଏ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ହିଟ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବ ବହୁତ ମଜାଦାର ଭାବରେ ଆଉ ସହଜ ଭାବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୁହାର।